दामचिनी एडिसी स्ट्राइक का हमके मौसम जाखा गरंसा थायाफाना मुंगसा नांगलायमा सप्रागलायमा पातिया तै हास्ते हाफांग पुलिस TSR CRPF तै जता एडिसी आमसायो नायमथां कराक नायकानि खायजाका चार्ज हारमारिव सिटिजेनशिप एमेंडमेंट बिल पार्लियामेंटेशन रसनानि गगै नेशननि कथाजार TSF मथा मादक बारि आमजानि स्ट्राइक खन्यारनि साकाव मेजिस्ट्रेट दागि मुंखो तितिनो गुलि ककजाखा आबो बाय खरक दंनि सागो गुलि नांखा गुलि नांनाय रंनो खुमुलुं खेरंबा साखामनो गतलांगै आरनि तैसा जीबी साखामनो गतलांमनि जराव एम्बुलेंस बिसिंगो तंनाय गुलि नांजाग रंनो चप्रखा तै बुतो खायक्या अपातमानि कोक्तमा मानो नेशननि खरक दंनि काशा दल तिरुपराव फाइ सकबाय जीबी साखामनो गुलि नांजारन थाङै नायख्या आबुनि उलो खुमुलुं साखामनो गुलि नांजाग रंना नाया थांपुरो पुलिस बिनेन्दिया रंबाय बर कासु जागा हनै आगरतला प्रेस क्लब कोक्तमा थुमुले कुथुमुंगो अकक साका नेशननि आदं. On the other hand, today in the morning we went to Kumlung to see the patients there in Kumlung hospital. But there the police had blocked us, and we asked them why you were blocking us. Then they said that 144 is there, but we are not in a procession. We are in our vehicle, and we told them that we are here to see the patients only. We are not here to break law. We are not here to break peace. Our visit here to Tripura is to make peace, means harmony. गुबुन फारसेथिं TSF नि साकाव अबो हाइके किरिमासिं चा चप्रजामुनो कासुबै हास्तिनि तिप्रा कामि आमजाइरो IPF तिनो कारै जतो ता सालो दामचिनि स्ट्राइक रिंखा अस्ट्रेगनै कितिंगै एडिसि आमचनि जुदा जुदा हाति फालनग रुंनग कतर जतोनो मुथुब जामुनो कारै लामावा पिकेटिं बो खलाइजाखा कोक्तमनि बिसिंते कोक संजागै पिकेटिं खन्या रंनि खुखुक्तै साजाखा गुलि नांनाय रंनि साखामनाय मुंनि बागै रांगनानि नांनायतै हास्तिनि मंत्री अकरा आसुथाय जाकानानि नांनाय. उसमें एक अभी भी कोलकाता में एडमिट है, रविंद्रनाथ टैगोर हॉस्पिटल में है. तो उसका अगेंस्ट में कल नेसो का एक टीम आया है. हम लोग का नेसो का चेयरमैन, एडवाइजरी चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल और KSU का प्रेसिडेंट आया, और वो लोग खुमलुंग में, हम लोग खुमलुंग में जो इंज्यूर्ड हुआ है उन लोग को देखने के लिए गया था. लेकिन अब सोच भी नहीं सकता, एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से हमको एंटर होने के लिए वो लोग रुकवा लिया. तो आप सोच नहीं सकता उसमें क्या बोला वो लोग, 144 जारी है. अगर आप 144 होगा तो हम पैदल से नहीं जा रहा है, हम अपनी गाड़ी से जा रहा था, लेकिन उसको एंटर नहीं दिया. तो नेसो का जो टीम आया है वो लोग भी रियलाइज हो गया यहाँ पे एक इमरजेंसी चल रहा है, ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट ऐसा देखा है. रियल में असली क्या हुआ है, हम लोग को राज नहीं दे रहा है, आदमी का जो राज है वो नहीं दे रहा है. उसका प्रोटेस्ट, उसका अगेंस्ट में आज ये सब ब्लैक डे सब जगह पे हो रहा है नोटिस पे. फिर भी नेसो लोग बोला था, आज मैं प्राउडली बोल रहा हूं, हम लोग क्योंकि नेसो का मेंबर हो, नेसो का वही बोला है प्रेस में, ये यहाँ का जो इंडिजिनस पीपल, यहाँ का TSF सिर्फ अकेला नहीं है, हम सब नेसो नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन उन लोग का साथ है. वो कल स्टेटमेंट दिया है. तो हम प्राउडली बोल सकते हैं हम लोग यूनाइटेडली हम जो काम कर रहे हैं यूनाइटेडली कर रहे हैं. उसमें आज का जो ब्लैक डे का मेन एजेंडा, मेन डिमांड है, यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो ऑफिसर्स लोग उसमें इन्वॉल्व है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो ऑफिसर इन्वॉल्व है, वो लोग जो ये सिचुएशन किया है, उन लोगों को हम लोग नेसो का डिमांड है जल्दी उन लोग को क्या बोला उसको वो पर्यवेक्षण करने के लिए, उसका बाद जो कल्प्रिट है उसको पकड़ के उसको वो पनिश देने के लिए शुड बी पनिश कल्प्रिट. दो, जो इंज्यूर हुआ है उसको फाइनेंशियल बेनिफिट उसको देना है. और यहाँ पे जो उस दिन देखा है हम लोग वन साइड जो आंदोलनकारी एजिटेटर, उसका ऊपर नियर अबाउट 500 का केस वो लोग ऐसा फाइल किया है. तो उसमें विदाउट कंडीशन, अनकंडीशनली विड्रॉल करना होगा प्रशासन का, गवर्नमेंट का तरफ से. ये सब जो हो रहा है, ये सब हम सोचता है ये चीफ मिनिस्टर के इंस्ट्रक्शन में वो लोग सब किया है, क्योंकि यहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है वो उसका हम स्ट्रांगली वो करते हैं, कंडेम करते हैं उसको,
We want the resignation, Chief Minister. Kerengsa thayoke kosom banati sawe char sal mariwo pati manoti kosom salni yak talbo rujaka chongmani sekang IPF tini asopang NC de Burma kogrma tongo phia montri ni asuk thayo asukmani ulo tripal lenoti buku phiangna karile guli nangja nangna nanya bagi jibe sakhamnogo sudu thanglia abo bai bujui mangkha IPF tini asopang NC de Burma asuk thani bagi simiti prasarongno phemlokate gobang bud bai keplai engai tabu lukurongno pogoi thangka Matbari pati mongnorgui January Chinui Salmario edisi amchai dam Chinui bagai stek rungkha nesu TSF tai tipra hastini joto tipra sa thangkrung dolok IPF ti dolno karui o stek kaham kena motion jamuni bagai cha salo Agartala Press Club joint press meet khlaijaka oro manjaka INPT TSP IPF ti tipra ha NCT TPF TSF tai DYB dolok although they are outside the district council area, so that we can declare now the movement and the peaceful, high spirit of ratification and satisfaction. You are all aware because you have carried news in different papers of the state hearing about the incident of firing. We are told, very unfortunately, that police people, including TSR of our states, are very hungry. They are searching chance to open fire from their service weapons. Service weapons used against the enemy. This time, we have seen, witnessed how our own soldiers had opened fire on the peaceful, innocent people. It is also now in the interior places. It is within the reach of every individual person from Agartala. So just to highlight our protest against the heinous action of the police personnel and the firing cannot be opened without the Home Minister or Chief Minister order. Therefore, we feel that Chief Minister is sole authority and responsible for opening fire on innocent people. They were doing their democratic right of protesting and realizing our demands. And suddenly police, they are very thirsty, bloodthirsty soldiers who thought our own people as their own enemy. And Chief Minister, the Home Minister was briefed that this is the time that we can satisfy you with blood by opening fire. Very unfortunate. Therefore, my honorable colleagues have also expressed their pain. This is our demand that the Chief Minister step down. It's a token of failure to control his own soldiers or police or any person holding service weapons. And all injured people should be compensated with minimum 25 lakhs of rupees for their treatment and for their future. And all those soldiers or police or defense people, those who were carrying service weapons and open fire should be booked and tried in civil court. They fail to punish the people, those who had unauthorized open fire and civil offense. Because their
system will be very narrow. They said we were attacked, unprovoked. So we are forced to open fire. That will be their version from the police people. And it may not be point for the police headquarters to accept the allegation raised by us. But we came to know that those people who had opened fire are bodyguards of police headquarters. And they are more or less given some secret order, so to say. They justify their action by opening fire. And they will be protected. I cannot just say that this is the proof that I can vindicate it. It's a fact. Madhavbari is only 20 minutes journey from here. Maximum 20-25. There is traffic jams. Otherwise it is only 20 minutes from here. Why it should take place? And we are all aware and we launch our movement very peaceful everywhere. You might have been today also. No problem. We cooperate with all agencies. Para inicia la gloria Tripura Rajyo সাকসেসজন আনিছেন সাইমানো কাঞ্চনপুর থেকে সিমনা পর্যন্ত সিমনা থেকে বিলুনিয়া পর্যন্ত সারা রাজ্য চিনি আদিসি এলাকানো বাদ রুইব ওয়ানজি এলাকাও গাড়ি ঘোড়া অচল বরফ চিনিজের 4 দফা দাবি বিপ্লব দেব মুখ্যমন্ত্রী আকারি রিদি ম দাবিনো হামজাগৈ ওয়ানজি এলাকাও পর্যন্ত বন্ধ সমর্থন খাইমানি जों नुखा जों सानान मुजुंगो अ राज्योआव বিপ্লব দেব চিনি বরফনো সিক্রিনাनि बागै जेबाबे गुलि खायै बुथारनान चेष्टा खालायमानि अ गुलि खायमानो जों गिरिया जों मते गुलि खायनायनि बिरुद्धे जों लड़ाई खायनाय आबनो दिनिसिम बरनो खुलुमैमानि बागै चिनि हास्तेनि যত তাকুক দেই বুকুক জংনো সিকলা সিকলি রত্ন ছাত্র রত্ন जों म 7টা অর্গানাইজেশনनि পক্ষ থেকে বেলাই বেলাই পাই পাইয়া হামবাই বরনো ইয়াফারু ইনি এনসি দেববর্মা এবং নেবার জমাতিয়া এনসি দেববর্মা তো নাকি তিনি সালসানি মুখ্যমন্ত্রী অনিল কাপুর নি কাইছে নায়ক সিনেমাও একদিন নি বাগে অনিল কাপুর মুখ্যমন্ত্রী গই অনেক মুখ্যমন্ত্রী নি 5-10 বছর নি সামন্য মেচেন্ডি দেখাইছে সালসা দেই ত্রিপুরানি ওয়ানজি ত্রিপুরা যত বড় রুন্ন ইনি পুঙ্গ সালায়ো নায়ক সিনেমাও অনিল কাপুর ত্রিপুরাও নরেন্দ্র কাপুর ইনি নরেন্দ্র তাম খাই নয় তাম খাইবা নুকাছেন ইনি নরেন্দ্র কাপুর সমর্থন খাইয়াই বিনিনো সিকলা বদল চিনিমো আন্দোলন সামিল নরেন্দ্র কাপুর মুখ্যমন্ত্রী সমর্থন খাই বিনিনো আতিসা তিনি চিনি দফানো মুথাঙ্গান বাগৈ সরকার কতরিয়া মন্ত্রী কতরিয়া চেয়ার কতরিয়া চিনি জাতিসি কত চিনি হাসে কতর নেই তিনি বরক সমর্থন খাইকা বরক নবহাইন বেলাই বেলাই হামবাই জন্ম 7টা অর্গানাইজেশন থেকে চিনি আফা जों चिनि दफान ताकु बुकुमनो सानान मुजुगो जे बिप्लब देव रिसा फानि गुरगो रिसा फानजाग नुगै चिन बरक तंथकजागो बीजेपी चिन बरकनि हामारि तुइ फाइनाय स्टेट काउन्सिल रेनाय विकास खाइनाय 100 मॉडल विलेज खाइनाय
সেই বিপ্লবদের তিনি অর্ডার রুই তীব্রাসারনা আন্দোলন খাইমা জায়গা কম থাকনান চেষ্টা খাই রাজানি মুক্তি সবাইও রাজানি হুকুমুনন ধ্বংস খাইনান বাকি চেষ্টা খাই দङ আমতি বরফরকনি আমতি সরকারनि বিরুদ্ধে जों दिनै थानसाखै बसाइ मानमानि बागै जों दिनै बेलाय दंथकजाक दाखु এবং जों कग्रु जों अरजारा लिडार आइएनपिटि नि दुई सिनियर लिडार अनि याग्रा देब्रा आचुकजाक डिएसपि नि प्रेसिडेन्ट चित्तदेव बर्मा तिप्राहानि दफायक सामा बदलनि आदं रक दिनर उपस्थित दङ जे दिनो चिनी दफानो केबा आक्रमण खाइकै जों पाल बुसावै चिनी थानि मन्त्री गतरिया चिनी दफासे गतर जों लड़ाई खाइनो बायदि समय दांखा वानानान गरै दाखुब्रक चिनी म 4 दफा दाबी ताबु सरकार बबो हाइगैबो पदक्षेप दाहार जों नाय दंनाय नाय যদি চিনি স্যাটিসফ্যাকশন মতো जों যদি জবাব মায়াखाय आगामी दिनाव जों दैबो गतर आन्दोलननि दाग्रोनाय आपुर नरमनि जत्तनि समर्थन चिनी नांनाय दिनै आसिनो তিনি যত্ন সারবেন 12 তারিখ জানুয়ারি जों त्रिपुरा हास्टेबो दलसिनि बदलबाय मुंजाफानो दिनै जों साइमानखा आरो त्रिपुरा सानि 12 घन्टानि एडिसि एरियाटाय त्रिपुरा राज्योआवबो गोजान-गोजानखाय बन पालि जाखाय बनि बागै फैलानो आं एडिसि एरियानि जत्त बेरनि सिगला ताखौ बुकु परितमनाय যুবক যুবতী কর্মচারী যত বরং চিনিম তিনি অরচন দলসিনি খাওই যে বন মানে বন তো যতন সাইমা খানা তাম বাকি বন মানুখা গোबां কক সালাইজাখা তিনি অব ত্রিপুরা হাস্টেও যত নিশাই একদম গ্র্যান্ড সাকসেস হনিমানো साइड बाय साइड तिरिनि मो बन्द त्रिपुरा हास्टेनि ताई कुबुनि दफारको नीतिगतभावे नैतिक समर्थन जानांगौ बायनो दिनै 12 घन्टानि बन साक्सेस जों दिनै मो बननि बिसिंतै दिनै जारा बिगिटिं खायनाय रखबो गोबां जागाव सुगामतै साका मो बननि बिसिंतै चिनी दफानि त्रिपुरा सारक दिनै खरां तिसाखा मुख्यमंत्री बिप्लब देव बड़दाक माखायनाय हाईकोर्टनि खरगसा जस्टिस बाय इनक्वारी माखायनाय जे आंदोलन खायनाय रक पुलिसनि गुलिबाय टीएसआरनि गुलिबाय इन्जुर्ड होनखा बरंनो 25 लाख खाय कम्पेनसेशन मारनाय एरें ताबो बीजेपी आईपीएफ जुट सरकार गंनि प्रशासननि व्यर्थतानो चापुगैतनानि बागै छात्रनो दोषारोप खायै त्रिपुरा साराव उशृंखल हुनै विभिन्न जायगायाव सावै जोंनो अपमान खालायै आरो त्रिपुरा हास्टेव आइन मानिया श्रृंखला मानिया आइन श्रृंखला सबाया नाय हुनै दोषारोप खायै चिनी छात्र रगनि मुंगै फल्स एफआईआर खाई बरनो अर पर खाई शास्ति नाय दङ अबनब उद्र माखायनाय बनि बागै दिनैनि म बन्द त्रिपुरा राज्योनि जत्त बरनो समर्थन दङबाय जों सक्सेसफुल खायमाखा दिनैनि म बननि बिसिंतै त्रिपुरा साराव जों अर जदिव 7टा मठबाय खायफोनो जत्त त्रिपुरा साराव जारा अफिशियली डिक्लेयर रुई बन समर्थन खायाखोनो जत्त त्रिपुरा साराव दिनैनि बन वनमा सिंचा बन आगि बन नखानो बाजारनि पारानि चा दुकान चिकन मिकन टं दुकान बेबुन खोला दंमोन
তিনিকে কোনো পাড়া কোনো এলাকা কোনো গলি বাদ রেখে যত কামিও দোকান বন্ধ চিকন কতার বাজার বন্ধ কোনো মাস্টার রোগ স্কুলে থাকলে আমতে খাই তিনি প্রতিবাদ জামুকা আজ বনে বেগাই जों एदिसि आमथेनि जत चिनि राहा दफारा हामाय मा जानांगौ राज्यनि जत राज्यबासिर मुङै जों हामाय मा जानांगौ हामबाय ini Koktvma Swrangchati di media orang baiknya ini Kokborok di awal kini orang lambat ini takut sini ni odon sekarang antara ko kini di berasa ciklaru hajingo guli kogoi berthana naimeni abono खालामजागोन जों दिनै एदिसि आमजाय बन थाइदिनि चिनि जत तिब्रासा ताकचिनि बदल बन बन खायबानो जत तिब्रासा आरो जों बाय आबनो जतन कासनायदिनि जुबा बायखा आरो पार्टी होलायलिया जतन दफा सेलायथि आ दफा नै चिनि बनो जे जार्मानी बरं बेबाकनो हामबाय तान बागै हिमाले ताई को हामाय मारो सरकार तंगनाय बदलनि बिसिंपानो आईपीएफ तिनि सिक्ला ताई आतिसारो खाबाय फुकबाय तिनि अंखरमानि कारण बरंनि बिसिंगो सोंखनाका कासुका माना खायजा हायपानो बरं मानानो मानि लियांगै अननो देसा आमिलिमानि आबो बेलाय बेलाय खिथिनि तिब्रासानि बागै प्रतिबादी माने आबो बेलाय बेलाय बरंना हामबाय मान ताइबो तिनि जों तिनि अर साना नांगौ कायसा एम्बुलेन्स हामिया तुबै फाइमानि आबोनो जरा पुलिस बाहिनी आ एम्बुलेन्स सबायै बरंनो सेप्रेगै नारबै बुओ तो खाइमानि रन फेरमानि आबो बिश्वदुदनि उंखुरुफानो आमोसै इंया आबोनो जरा बरं हाय खालामनानै आबो हाय सेलेंनि आबो दंमाया ताई मन्त्री जे चिफ मिनिस्टार दंतुतुई ब बोसोर 11 घन्टा पर्यन्त बनासिंमाया आरो ब कग्रमानि आबो बनो कग्रम होई जों मानो तामनि हिमबा ब चिफ मिनिस्टार अर्डार याखै कगमाया आबो बनो जों जे बिनि मन्त्री चिफ मिनिस्टार याखाना बागै जों दाबि खालायो अ ताकुचिनि बदल ताइबो एजिनि हामियाक्लाय तंनाय रंनो ताबु जे सुबासुरनानि आबो 25 लाख खाय मारनाय ताई छात्रनो जे केस बक्स सामानि आबोनो मारो सानाय ताई को जुडिशियल इंक्वायरि माख्लायनाय जोंनि हाई कोर्टनि जाज बाय तिनि अर साना नांगौ जे छात्र सिनि टीएसएफनि अजमारो जे बन थाइना थांथिनि तामनि बन खाय बरबा साक साक दं बुइजे बन खाय ना जों तिब्रासारनो मोथाना बइगे बन खाय सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल आबो तिनि दफानि बागै बेलाय बेलाय सित्रा बिल आ बिल पास खायमानो बर 6 मायाङिसे बर बन खायब्ले आ बन खायना थांथिनि तो अमा हाइकोर्ट नांगियाखौ जे तारो बुलाय तगलाय नक सगलाय हुक सगलाय हाइं मातो नुक्याखौ किन्तु हाइपानो अ सरकार बर उदानि सिगां बक्तार सामाहाय बर कुनो बदलनो त्रिपुराव ताई बंनि एगेन्स्ट फाइट खालायनानैसो बर जरारिया आबोनो जों सिजागौ गोबां मा जों अर तमा आइन पिटि बा तमा एनसिटि जे चिनि ताकुसिनि र मिसिल मिटिन खायना हानखायनो आस्तबल जागा माया बर रोजा डन बस्को फाइटिं रोजागौ अब बुद्धि सरकार अब बुद्धि जों चलो पाल्टाय जों माबा गणतन्त्रनो तत्रसेबि बुथा दिनि दा बरनो जों सोलायखिया अरनि तिब्रा बासिरो अब सिमिया महाराजा ताम दुसख्लाय जे महाराजा ताबो चिनि महाराजा बि विक्रम अरब बं बरनो जागारनाय 41 46 बसे ताबो अरलेलाय मा तंलिया राजबारिनि उत्तर दक्षिण तंमैया उत्तर तंमैया बर तंगैजा दसरा बसे थाइजौ तुत्रु खाय तंगैजाव
जों मोखारो बसिजा kai bona aro mukti tagu जों अमो जरा फानमालिया ओ को तामसिक मनो ओ आगरतलानि राजबारिनि बुसकांगो ओ महाराजानि स्टेच्यु छनामैदानि बड़ तंगै जामाले तंगैखा दसरामो आबस पजित आबनो जरासे गुलि कोगु आबनो जरासे याक्तु सबायो ओ मुक्ति हाउस तंखा आउनि बागै जों तिनि ताई मादबारि ताई दसरामनि आरो तेलेदिन श्राद्ध खायतंगनि आबो पर्यन्त रेहाय खालाया टीवी ओ गोबां टीवी चेनेल बंनि कामानि बंनि मुक्तुय जे आरो जों नुबानि आबो खा खामना सारा उनो गक्रै जतन जों खा खामजा गरबाय जों थाङै नाय मानि आफानो किन्तु आरो जों साथाय खलायो औ ताइथिं आनि एको सिगांनि किसाब खुरसाखा नों बुबते बुबतेनि बुखा कलिजासो करा याखायनि तिब्रासा कबजागो याखायनि महाराजा नि स्टेच्यु सबायो मादत नि बररो माताया मात निया बुजाक तकजा दसान बररो बुजाक तजाक अबसे नंखाय ताबो तामसे गमनो एसी गारि एसी दो चीफ मिनिस्टर नि इनचार्ज बुबुतिखे नों सयतंखा आगे नों राधा बाबुथि होनलायब्ला राधा चरण गाधा चरण नै ताबो बनो आबो आन पार्लियामेंटारि को तिनि नोंखाय बाइक आसुगै तंखा नों अबदा तिब्रालेनि सानमानि आनलो तिनि ननो कुइसन मा खायो अबो तुमुं ताबो तिब्रासारो खासियाकाय जों साता कसंनाय आं मा सावरो तिनि हानाय तेजो उल्लेख मा खायनाय अरो दा बिजय दङो तिनि अकरा बो प्राय 80 गानागिनि ताबो हरिना देब्रमा नगुइन खना नोंबो 80 लायखना ताइ जारा 80 लायजा अरो जों जे नेता तंनेरो साइड लायजा जों थिमालो तिनि नेक्स्ट जेनेरेशननि ताव अबस्था नाय आबनि बागै वान सुकुजे नों मा तिब्रालेन साननाबले तिना तिब्रालेन नों तिनि ताम खायदिखा आबनो कुइसन खाया तंबाया आबनि बागै केचों आं अबु देबरमा बिनय देबरमा एवं चित्तरंजन देबरमा बेले एफेक्टेड बुखा सावो बुखा केतायो बुखा दुनगो जे नों जोंनो दिसिप खायजा जे प्रजरना खायजा आबो त्रिपुरानि तिब्रासारो क्षमा खायग्ला आं बारा कक साया बेले तुंगानि कमं थाङो हायपानो आं तिनि सानामो जोङो अरो तिब्रासारो जों इउनाइटेड नायो अ इउनाइटेड अ थान्ताओ केबो कबखाय जों त्रिपुराओ गामिओ बरनो ताइ कारेलिया एवं राजनैतिक लाबालाबनि बागै जे कानेरनो जों ताइ कारेलिया तिब्रासा मोथांजां तिनि जों जतन थांजां मायनाय हिनो कक साय आं जत मेडिया kokborok media sebelumnya bisintai awal kayu hambai Januari 2019 Malhau Barimo Neshubai Rinjak Monni Salo DSF ni Adongro Misano Je Bororok kesang luku coba klai tongani kesang luku coba klai tongnai rong isago guli je kokjak mani abo belek heno seleng mani singsa luku coba klai tani omoti klai oi diprobo Kanai kubang ma bisiromoy sungaw hay pati mungno ya. Aboni bagay o pati mungno selangnani saklaidani phano ok hay rok nai tu buiman ya. Sung BJP IPF tini o samung Sini borong ni sakawal akromon abo belai klayoi sayangka je sagaw duku mannai rok tauko hospital rok tongko koroksano kolkata o refer klayjakka tai bu kaham chikitsa ni karo tabo kokhe haise omo Sini
দফারংনি সাকাও কাইসা আক্রমণ গণতান্ত্রিক আন্দোলন তা ক্লাইমানথং গণতান্ত্রিক আন্দোলন ক্লাইমাইয়াওই পয়লা ফাইসিংন অমতই ক্লাই সিক্রি চক্র ক্লাইমান খানগাই চিনি ত্রিপুরা হানি যত দফারক যে তংমানি বরক কিরিওই সকরম জাগয় আপনি ইয়াগুলো হংকাই সিরিং সিরিং উং থাংথং হই বরক পয়লানি চিমিন অমতই পকনানি বাগৈ ননি দাগেমুং জাখা আপনি বাগৈ जोंता मनुखा बीजेपी अबनि सेकांग बीजेपी IPF सरकार फाइमानी लगे लगे जिनि अरनि लुकुराइदा बदल रक आगुली दलिय शहर कोथुमनानि बागै चाइते फ्रु अनुखा बर कोथुमनानि रिया बीजेपी IPF सरकार लुकु चवानो गिरी जागो गरमनो सेदानो मानिनो गिरी जागो गरमनि चाया सानमाननो गिरी जागो आबनि बागै गरक आगुली हाय आमजायो आगुली बिसिंनो गरक कुथुमनानि बागै पारमिशन रया अमहायक्लाय जोंतामनो मुंथासो कुथुमु नागेनो नंदन नगर हरजागो इयां गागै खमलुंगर हरजागो अमन जों गाहाम फ्लायै मा केरेंनाय अमति उमैया कन्स्टिट्यूशनल जे मानै तंमानि डेमोक्रेटिकली जे मुभमेंट खायनान बागै Sini je manmung tongmani o manmung no sinsreboi tonnan bagoi sini borok amotui sanmung no sanya lai tonnan bagoi BJP IPF सरकार चाइते होइतो borok क्षमता फाइमानि सकां बेलाय कब काहाम काहाम सकां कब कुति कुति सका कब कुति कुति सामारिनो आमजागै चिनि बरक जतन बरक न बहुत बहुत पावर रहा तिनी चिंता मनो तिनी जोंनगो तिनी लोकराजा दुई मुभमेंट खालायनानै फानो अला मानो कासनानै बागै बरक फाइनाय बिसिबा kesang kesang play jauh bay mungkasuk saja gaya saja gaya playoi tongna ni bagai orang itu borok oh lama no borok ramai tong raida ya lama no rom lagi tongo ambulance gari no porjonto unforced borok ya karya wai borok akromon raida Kokborok itu kokhano Kokborok sekarang jam saya mana, guru lugu kutumo, amahai step nana ni bukan, koida tu ini kaman baik, tu caro, tu ini kaman mana, belai handring ya handran no, tu ibai no boundary mana, asuk lagi oh tu ini kaman no, tu ini kaman no borok apru, samunggo penanglian, tu ini kaman no penangya, amun orang bukan tear gas engkau mokol hiu di nani bagai playo jangan turun play tong neru kayu sarsai rohoro abo boya lathi charge panu play di amo boya amo tu tuma situation kha je situation ni bagai guli khaina ni bagai dagi wir kha abo dagi nani ngakai DG, SP, kamu dagi mana sekarang? Orang sama minister ni shoy pun ada. Kita dagi mana pelajar kan?
aboni bagai जों दिनैनि जे बन बननि बिथिंनि जों सरकारनो सावो जे बर'क डकुमेन्टखा बर'नो उंनिया फाइसिंनि 25 लक्ष रां मारिनाय बर'नि हिनांनि बागै कम्पेनसेसन हिसाबै जे पार्टी मुंखा पार्टी मुंनो त्रिपुरा हाई कोर्टनि सिटिं जाजनि बिथिंथि खायै आमजों मुं प्राइमेरी बिथिंथै जे साया सामुं थांनाय रकनो बर'नि सास्तिंथुं आबुतिनि सानमुं ताई जे आंदोलन खालायनाय रक लुकुचावा खालायनाय रक बर'नि बुंगय सोमोन्दो एफआईआर जे पुलिस खालायमानि एरें एरें बर'नि जायानो खलबनायनि बागै आबो रसाय मा नानाय होनाय जों दिनै बननि बिथिंखै सरकारनो सावो जाय कैसांगाखाय स्वराष्ट्र मंत्री एबा मुख्यमंत्री खरकसान बरक बिनि पदत्याग जों नायो तामुननायबा बिनि बिसिंथिनो त्रिपुरावो आसुक बिसि कोक्तमानि यागोल तेउसा हाय न हाय पुलिसनि यागो चिनि बर गुलि गगजाखा आबोनि सेकां गोबां बिसे सेकां खाद्य आंदोलन जामुंनि आंदोलन मुख्रुरगो गुलि गगजाखा आबो ताबुंनि गगया आबोनि आबो कगैस थांगा बर ताबुक तेउसा बीजेपी आईपीएफ सरकार चिनि बर रत्न सुक्लुक तन्नन बागै आंदोलन खालामैयानि बागै चिनि सानमुं संविधान तंगनि मानैनो सानमान रत्न पग्रिनानि बागै सानकांगाय गुलि मुसानाय गुलिनि राज्य गुलिनि शासन गुलिनि बिसिंथै बीजेपी आईपीएफ सरकार ताबुक चिनि बर रत्न त्रिपुरा दफानो राज्यनो बरक शासन खालामनाय आबोनि बागै जों राज्य सरकारनो साननायो जे थांनाय पार्टी मुंनि सिबि जे सुरुमुं बरक मानखा आबोनि बिसिं बरक थांनानै निंथं ताई जों जे सानमानिनो बरक नलनानै निंथं हायो हंके जों गाबोन सोलाय ताईबो ग्राक याप्रिसेनाय दलाई हांगने मनोगत लाहार हिमबत तै लाहार कासमा बाके स्ट्राइक खलाजका अस्ट्राइक बीजेपी तै आईपीएफ तिने तिप्रासर पाते खागलायवे तिप्रासर दफानि बागे थांजा अंगे लाहार कासमा तै लाहार हिमबत गो फाइमानजाक फाइक्या मुंसा हामिया पाते मुंकरि खिनो अस्ट्राइक मसनजाका तिने सालमारिव नेसुबाइनि हिन्जाव तिनि एडिसि 12 घन्टा बन्न जों पालायखा पालायना नेसुबाइनि हिन्जाव तिनि एडिसि 12 घन्टा बन्न जों पालायखा पालायना
হামলাকারী খাই নাই রং অতি শীঘ্র গ্রেপ্তার মা খাই নাই তিনি মেইন বর্ণংখা থানায় 8 তারিখ জানুয়ারি নেশনি রিংজাক নেশুবাই রিংজাক সিটিজেনশিপ এমেন্ডমেন্ট বিল পার্লামেন্টারি বিল কাসামানি আবনি প্রতিবাদে বন রিংজাক মানি ও বন রগৈ দশরাম আরো জাগাগো তিনি জিরামিয়া অতর্কিত শাসক দলনি মদত বাই পুলিশ এলোপাথারি চিনি ছাত্র রঙের উপরে গুলি বর্ষণ খাইও এতে 18 জন মারাত্মকভাবে জখম হই 6 জন আশঙ্কাজনক প্রাণী আশঙ্কাজনক অবস্থায় কৈলা জিবি হাসপাতাল এবং তাও খরকসা গদীয় কলকাতা চিকিৎসা চলিত কিন্তু এই যে মর্মান্তিকভাবে এলোপাথারি রাজ্যনি বিজেপি যে সরকার যিনি বড় রকমের উপরে কণ্ঠরোধ বিনি যে খরাংন কসবরণের বাগে যে চেষ্টা খালাইমানি আবনি প্রতিবাদে রাজ্যনি মুখ্যমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নৈতিক দায়িত্ব থেকে বিনি প্রজা থেকে মায়া কারনাই অব দাবি 2 নম্বর দাবি যে বর্তমানে যে সেই জায়গাতে যে ঘটনা ঘটেখা এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্টনি বিচারপতি দ্বারা সুস্থভাবে তদন্ত খাইয়ে দোষীর উপযুক্তভাবে শাস্তি প্রণালী বাগৈ এবং যারা ক্ষতিগ্রস্ত অংনায় যারা লাঞ্ছনা অংখা যারা গুলিবিদ্ধ অংখা বরণ সরকার নৈতিক দায়িত্ব থেকেই সমস্ত রকম বরণ চিকিৎসা এবং সমস্ত সরকারি সুযোগ সুবিধা রেগেই সমস্তভাবে সরকার নিয়ে কন্ট্রোল সরকার নাইকল মাখাই নাই এবং 3 নম্বর যেখানে নিনি যে কি বলে যে যেখানে বরক যারা সেই দিনে ছাত্র রক যেখানে নিনিয়ঙ্গ খাইকা আন্দোলন খাইকা উল্টা সরকার এই ছাত্রের উপরে শতে ছাত্র রং উপরে বড় মিথ্যা মামলা সাজখা সরকারনি দায়বদ্ধতা থেকে জনগণ সাকাঙ্গ একটা বিভ্রান্তমূলকভাবে তিনি যে ছাত্র রগ্ন এমনভাবে এই যে পরিস্থিতি অব খুব জটিল পরিস্থিতি ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যার পরিস্থিতি কোনোদিন সৃষ্টি যে পরিস্থিতি বিশেষ করে যারা জনজাতি এই হানি যারা ইন্ডিজিনাস বড় খিনাই 184 জন রাজত্ব খাইথানায় যিনি বংশধর পরম্পরাগত চিনি যে 5,500 বছর যারা এই ত্রিপুরা নিচে যে বোবাগারা ওই তনের চিনি যে গণতান্ত্রিক ডেমোক্রেসি যে চিনি যে অব পুরাপুরি কণ্ঠরূপ খাইয়া কাটাবো কাজেই ইমুতি যদি প্রতিবাদ খাই তিনি বন খাইয়া
প্রতিবাদ খাইয়া এনকায় আগামী দিনে ভবিষ্যৎ চিনিবাই খুব কঠিন পরিস্থিতির দিকে ধাবিত নেই। ভারতবর্ষের যে সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট এবং কেন্দ্র সরকার যেটা পার্লামেন্টে বিল দিশামানি যে বিলে পরিষ্কার সুযোগ দङ 2014 সালের 31 ডিসেম্বরের বিশিঙে যারা ফাতারনি হিন্দু নাগরিক যারা ফাইনারক বরণ সিটিজেনশিপ ব্যবস্থা খাইয়া নাই চিনি ত্রিপুরা হাগো প্রায় 17 লক্ষনে অধিক বড় দङ সিটিজেনশিপনি মাইয়া বরক তাও পিআরটিসি রোজাই দङ বরক যদি তাবক এই আইনি আওতায় বিশিং যদি সিটিজেনশিপ অ্যাক্টনি আওতায় বিশিং যদি বক যদি ফাইयो ओंखाय ত্রিপুরা হাগো তাবো চিনি 31% जों চিনি বরক দङ जों মাত্র 6 থেকে 7% जों পাইছে নাই আবার পরিসংখ্যানি হিসাব মোতাবেক কক কিন্তু সেই জায়গায় এই যে একটা পরিস্থিতি নি বিশিংয় যিনি বড়রনি যে কণ্ঠরোধ খাইজাংমানি গণতান্ত্রিক অধিকার সামাজিক অধিকার রাজনৈতিক অধিকার সমস্ত অধিকার সেগিলানোর বাগৈ একটা ক্ষমতানি কুক্ষিগত খাইনার বাগৈ যে প্রচেষ্টা খাইজামানি অবনি বিরুদ্ধে চিনি সংগ্রাম অবনি বিরুদ্ধে চিনি বন কাজেই তিনি বন স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমগ্র অংশনি বরক যেন সাহায্য খাইকা এবং এই বন্য সমর্থন জানাই তিনি সমস্ত অংশের পুরুষ শিকলা যুবক ছাত্র সমাজ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল মথা এনজিও মথা সমস্ত পুরো খানাঙই তিনি আগয় ফেকা এই যে বন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে তিনি সফল খাইনি বাগৈ এই বন্য তিনি স্বতঃস্ফূর্ত সফল খাইমানি বাগৈ আইএনপিটির পক্ষ থেকে আং যত্ন খা হামজাংমা জানাগো এবং বিভিন্ন যারা তিনি চিনি যে বন্য সমর্থন খাইনাই যারা আগই পিকেটিং বা বিভিন্ন রকম খাইনাই রক যত্ন চিনি তিনি খাইকা তিনি অংশগ্রহণ খাইকা এবং শান্তিপূর্ণভাবে যাতে এই বন সফল কংথুক অংনাই আশা খাইও এবং এই বন সফল অংনাই সফল অঙ্গই দङ আসংনো সাগৈ যত্ন আড়াইছে পুনরায় আং হামবাই জানাগৈ চিনি যারা তিনি বন্য যারা চিনি শিকলা চারাই ছাত্র সমাজ যুব সমাজ যারা বিশেষ করে যুব সমাজ রক যারা তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ খাই সমস্ত বড় রণ ইয়াক কই ইয়া ফুলমই এই বন দফানি স্বার্থনি বাগৈ জাতিনি নিরাপত্তা স্বার্থনি বাগৈ যিনি বরক দফানি কক সাজানো যে খরাংন যাতে তা কসবথুক আবন বসকাং আগগিতলেং থানবাই সুদূর দিল্লি পর্যন্ত জব যাহাতে চিনি খরাং থাঙি পাথক আবন বাইছে তিনি এই প্রতিবাদ যিনি বন স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংনাই এবং চলিত তাবু পর্যন্ত এই বনটো তিনি পুনরায় তাইছে যত্ন হামবাই জানাগৈ আনি কবার মাথাকা খুলুমকা যে বনটা করছেন কিসের জন্য এবং কত সময় বন অ্যাকচুয়ালি আজকে নেসুর তরফ থেকে আমরা গত 8 তারিখ জানুয়ারি 2019 মাদবাড়ি জিরানিয়াতে একটা অঘটন ঘটনা হয়েছিল যে একটা আন্দোলনকারীদের নিরীহ আন্দোলনকারীদের উপর যে একটা গুলিবর্ষণ এবং ওনারা এবং আহত আছেন অনেককে আমরা দেখেছি আন্দোলন যারা করেন আন্দোলনের সময় তো আমরা দেখি প্রথমে কাদানে গ্যাস এরপরে লাঠিচার্জ এরপরে জল কামান এগুলা অ্যাকচুয়ালি ওখানে ব্যবহার করা হয়নি এ কারণে আমরা আজকে দুইটা বিরোধিতা করে আজকে আমরা এখানে জনসংগঠন এখানে আমরা 20টা সংগঠনের উপর আসে লং ট্রাভেলি জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটির তরফ থেকে এখানে আমরা কোনো রাজনৈতিক রং নিয়ে আসিনি এখানে লং ট্রাভেলি জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি যে এসটির দের তরফ থেকে আমরা এসেছি এবং আজকে 12 ঘন্টার বন্ধ আমরা এখানে করতে চলেছি নেসুর পক্ষ থেকে ও আহ্বান করা হয়েছে এবং আমরা আমাদের তরফ থেকেও এগুলো আমরা এখন অনেকটা ক্ষেত্রে 6টা জনজাতি গোষ্ঠী যেমন ত্রিপুরাহা আইএনপিটি আইপিএফটি থেকে বনটা ডাকা হয়েছিল বলে কিন্তু এখনও দেখা যাচ্ছে অনেকখানে বিজেপির ফ্ল্যাগ বা সিপিআইয়ের ফ্ল্যাগ দেখা যাচ্ছে এই বিষয়টা সম্পর্কে কিছু বলেন এর বিষয়ে বলতে গেলে এখন অ্যাকচুয়ালি এখানে আমরা রাজনৈতিক দিক থেকে অনেকজন এসেছেন এখানে বিজেপির সমর্থকেরাও আছে এবং আইপিএফটির সমর্থকেরাও আছে আর বিভিন্ন টিএসএফ এবং এনজিও অর্গানাইজেশন অনেকটা অর্গানাইজেশন আছে কিন্তু আমরা বিজেপি করি ঠিক আছে সত্যি তবেও আমরা অনৈতিক যেটা ওটাকে আমরা গ্রহণ করব না এই কারণে আমরা বিজেপির ফ্ল্যাগ আছে আমরা সত্যি আমরাও বিজেপির অনেক সমর্থকদারই এখানে আমরা বিজেপিকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করেছি ত্রিপুরা একটা পরিবর্তন চেয়েছিলাম কিন্তু এই পরিবর্তন আমরা চাইনি যে আমাদেরকে গুলি খেতে হবে ধন্যবাদ ভারত দফা লং লেফট ভারত দফা লং লেফট ভারত দফা লং লেফট ভারত দফা
চিনি বরক নিশাকা ও পুলিশ ডিএসআর গুলি কক মানে আপনি জবাব রাজ্য সরকার মারি নাই 8 তারিখ জিরানিয়া মাদবারে চিনি বরক নিশাকা গুলির মানে আপনি জবাব পুলিশ অফিসার মারি নাই 8 তারিখ চিনি মাদবারে যে গুলি বর্ষণ মানে আপনি তুই সুপ্রিম কোর্ট হাই কোর্ট নি থেকে তদন্ত মাং নাই চিনি বরক লিডার নিশাকা যে চাই শিলচা যাক মানে আপনি উইথড্রল মাখলাই না চিনি চবা চলি খা চলি আইকে চিনি চবা চলি খা চলি थांनाय 4 सालमारियाव सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल कासुना तै नेसुनि कथाजाक मथा TSF नि साकाव गुलि कखा मातबारि दसरम खुमुलुं लामा बुपराव आबोबाय खरक दग गुलि नांगै ताबुक साखामनगो कलाइजा o guli kongmono sejawo nesu te IPF tino kare Tripura kami amsayo kaidom motha kosom salpali edisi amsayo strike ringkha o strike no kitingino borok kuthumi khorang tisa laikate bike rally bo khlaika hesamarawo Koktwma thumuni kuthumung boskango o sani patin manoti tini borok ni bosuk derakha abonoti satani saka dosramo asuk kotorbo patiya kho guli kongno bagi dagmurani nangkha o guli kokthani mondiri okren dagimung tongo hne srai srai kok siljaka ain pitini kasam MLA Robindra Debborma সংগ্রাম চলছে চলবে নইলে আন্দোলন চলছে চলবে নইলে সংগ্রাম চলছে চলবে নইলে আন্দোলন চলছে চলবে মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ মাখাইনাই ইঞ্জিকে জবা চলে নাই হাইকোর্টনি বিচারপতি তদন্ত মাখলাইনাই ইঞ্জিকে জবা চলে নাই ডিএসএফ উপরে মিথ্যা মামলা খাইমানি প্রত্যাহার মাখাইনাই ইঞ্জিকে জবা চলে নাই Nyaka coba চলে নাই Nyaka coba চলে নাই Sinse memen batil makai নাই Sinse memen batil makai নাই Nyaka coba চলে নাই এদিকে এলাকা বন খাইকে অবনি পরেও জন কোন কিছু বিচার মায়া খাই অবনি পরে जों তাও ব্যবস্থা নাইমান जों চিনি ত্রিপুরা সারনি যারা তাবুক চিনি বরণ সাবই দংনাই রক যারা রাজনীতি বদল রক স্টুডেন্ট বদল রক এনজিও রক তাই जों थानसाख्लाय आसुगै जों अबनि बेबस्था लानाय एवं तिनि बन खूब सफल नंखा खूब काहांकाय नंखा ता पइन्ट जों सारा एलाका गुरिनायखा केबो स्कुल फाइलिया केबो स्कुलनि दगा खुलगलिया समस्त अफिस बन्द न तारपरे फन लामा रगो चिनि बर गाड़ी गुरा चलिलिया जों तिनि अन्तत ओ एलाकाव कुनु गाड़ी गुरा जों चलिलिया एवं फुं 4টাनि सिमी 18 मुरा बड़ मुरा लंगत्राय पाहाड़ তারপর নিনি yang সমস্ত উত্তর দক্ষিণ পশ্চিম নিনি গুমতি জেলা সমস্ত জায়গা তিনি বিরাট খাইছিনি বড় নগর যাক বনি বাগৈ নংনি মিডিয়ার বিসিংতৈ নরটাই বছর খাইনাই রাজ্য সরকার নেট অর যে তিনি বরক তিনি বন্ধ খাইয়ে একটা বর্ণ জন দুর্ভোগ রেখা চিনি কাহাম খবর নম্বর তিনি অর বরক বুঝো খানা নাইনি বাগৈ তিনি ব্যর্থতা নিজের ব্যর্থতা না দাগনা বাগৈ তিনি নেট বন্ধ খাই রেখা এই নেট বন্ধ খাইনা বাগৈ তিনি মাইরু মালিয়া বরক এই মাইরু মালিয়া নেট বন্ধ খাইনা বাগৈ তারপর নিনি সাধারণ বরক ব্যাংক থাঙ্গি রাংতিসে মালিয়া হ্যাঁ অমর জুট সরকারের ব্যর্থতা তিনি এই ব্যর্থতা ন তিনি সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক মুখ্যমন্ত্রী একটা গুলি নাংজাক বরং থাঙ্গি নাইয়া সাম্প্রদায়িক একদম বাংলাদেশি সাম্প্রদায়িক মানে বাগিনা তিনি আরে আর উগিরং থাঙ্গি নাইয়া বরংস পুলিশ পোশাক থুবই নাই বরংস এই তোমরা চলে যাও ইয়া খাই অসুবিধা নাই রকনি চাইও বাহাই দুর্ভাগ্য जों ब जागा बाजायथं बर शेष थै पर्यन्त जोंनि सिख्लारक जों आगक थानांगोन शेष थै पर्यन्त जों रिवै जोंनि हानि बागै जों लड़ाई खायनांगोन अमका जोंनि समायना नांनाय सिख्लारक ओंखायनो आसुगै तंयावै अमनि प्रतिबाद मा खायनाय अमंनाय गणतान्त्रिक आन्दोलन नंनाय अ आन्दोलनाव जतन सामिल खातिनि आगामी दिन जों सामिल खाय हामबाय जोंनि मिडिया रंनो हामबाय मारव नरक 8 तारिखनि सिमि ताबुक जरा जोंनो যেভাবে লাইভ শুনুগৈ 8 তারিখ নর্থ ইস্ট স্টুডেন্ট ইউনিয়ন যে অর্গানাইজেশন যে বন্ডা গংমানি TSF সহ এবং আবনো কিছু রাজনৈতিক দল সমর্থন খাইকা আবনি পরে এমন ঘটনা গঠিয়াখো এমন গুলি খাইনি কোনো দরকার নাইয়াখো কিন্তু আদিন স্বরাষ্ট্র দপ্তর অর্থাৎ মাননীয় স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী বিনি দপ্তর বনসিংহা ওই গুলিকেও খাইমিয়া কারণ প্রথম বনমা সিংহনাই খাইছিনারা কিন্তু কোনো সিংহা ওই বনসিংহই ন আরো এমন কোনো পুলিশ মাসাবো থইয়াখো পুলিশ মাসাবো দুখুমাইয়াখো
কেমনি কো আনজিব থুইয়াকো আনসারাবো থুইয়াকো কেমনি গাড়ি বসক জায়গাকো বরক স্লোগান দিতাম মানে শেষ পর্যন্ত শেষ বর্ণ গুলি খেলাইয়া जों नुगौ भारतबर्ष ताबो काश्मीर हिने एक राज्य दङ आर्मी रंग ऊपर सुरु पाथर क्रिउई बखरक बुकुरु फाटे दियो तारपरे बो गुली अर्डर माया गुली खाइमिया म भारतनि संविधान गुली खाइनो अधिकार करै किन्तु तिनि आरताम नुखा একটা সাম্প্রদায়িক পুলিশ অফিসার সাম্প্রদায়িক এবং দায়িত্ব জ্ঞানহীন কাছে এসপি অজিত প্রতাপ সিং বরক মুখ্যমন্ত্রী নিথানি বাহা বানানা বাগৈ আদিন বরবরিচিত বরক চিনি উপর গুলি খেলাইতা এই গুলিনি ফলে চিনি সারাই জাগানো 6 জন আহত সংখ্যা আর সিমিয়া শেষ পয়েন্ট বরক চিনি সামাজিক একটা 13 দিন শ্রাদ্ধ তোমার জায়গা পয়েন্ট দশরামো থাঙ্গই চোর মার খারিকা তা শ্রাদ্ধনি বুড়া রঙ বুবাইকা আবু সিমিয়া চিনি মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরনি স্ট্যাচু বিনি মাংপলি দশরাম চমুনিনি ইয়াক তানিকা আপকা ভারত তানিকা বাখ্যা সাবধান মাফিয়া রক গুন্ডা রক বংনক ভাইকে আর পারমিশন রেখা এবং অ্যাম্বুলেন্সও যেভাবে অ্যাম্বুলেন্স নিনি রেড ক্রস আবো পৃথিবী সাগানি সবচেয়ে কতর্ক রেড ক্রস আজ আগা পয়ন বড় ঠাঙ্গে হামলা খাই যারা রুগী তলানাই বড় পয়ন বুবাইকা রুগীনো তো বুকা বুকা পুথানা বাগৈ শেষ পয়েন্ট সিআরপি র কোন রকম থাঙ্গিছে টিএসআর ন হইতে ইয়াকার বনক তিনি সেলেঙ্গই ম তাড়াতাড়ি খাইনাঙ্গো जों সাইমার তিনি সেকেন্ড সেরেডে তারপরে ফনো जों তিনি তাড়াতাড়ি খাইনা বাগৈ जों তিনি ম বন মাদা গসুর বনিয়া সারা ত্রিপুরা রাজ্য দিল্লি হাজার হাজার চিনি সিকলারক বনি প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল খেলালাই দङ দুঃখ নাংজাক দङ চিনি বুড়ি রক কাবলাই যাক বনি বাগৈ जों তিনি আর 12 ঘন্টা এদিকে এলাকা বন খাইকা ও বনি পরেও जों কোন কিছু जों বিচার মায়া খাই অমনি পরে जों তামো ব্যবস্থা নাইমান जों চিনি ত্রিপুরা সারনি যারা তাবুক চিনি বরণ সাবই দঙাই রক যারা রাজনীতি বদল রক স্টুডেন্ট বদল রক এনজিও রক বরক তাই जों থানচাখ্লাই আসুগৈ जों অবনি ব্যবস্থা নাই এবং তিনি বন খুব সফল নংখা খুব কাহাংপাই নংখা তা পর্যন্ত जों সারা এলাকা ঘুরি নাইকা কেবল স্কুল ফাইলিয়া কেবল স্কুলনি দগা খুলগলিয়া সমস্ত অফিস তো বন্ধ ন তারপরে ফোনা লামা রকম চিনি বড় গাড়ি ঘোড়া চলিলিয়া जों তিনি অন্তত ও এলাকাও কোনো গাড়ি ঘোড়া जों চলিলিয়া এবং ফুং 4টানি সিমি 18 মোড়া বড় মোড়া লংত্রাই পাহাড় তারপর নিনি ইয়াং সমস্ত উত্তর দক্ষিণ পশ্চিম নিনি গুমতি জেলা সমস্ত জায়গা তিনি বিরাট খাইছিনি বড় নহর যাক বনি বাগৈ নংনি মিডিয়ার বিসিমতৈ নরটাই বছর খাইনাই রাজ্য সরকার নেট আর যে তিনি বরক তিনি বন্ধ খাইয়ে একটা বর্ণ জন দুর্ভুক্ষাই রেখা চিনি কাহাম খবর নম্বর তিনি অর বরক বুঝ খানা নাইয়ানি বাগৈ তিনি ব্যর্থতা নিজের ব্যর্থতা না তাকনা বাগৈ তিনি নেট বন্ধ খাই রেখা এই নেট বন্ধ খাইনা বাগৈ তিনি মাইরু মালিয়া বরক এই মাইরু মালিয়া নেট বন্ধ খাইনা বাগৈ তারপর নিনি সাধারণ বরক ব্যাংক থাঙ্গই রাংতিসে মালিয়া হ্যাঁ অম জুট সরকারি ব্যর্থতা তিনি এই ব্যর্থতা ন তিনি সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক মুখ্যমন্ত্রী একটা গুলি নাংজাক বরং থাঙ্গই নাইয়া সাম্প্রদায়িক একদম বাংলাদেশি সাম্প্রদায়িক মানে বাগৈ নব তিনি আরে আর রুগীরং থাঙ্গি নাইয়া বরংস পুলিশ পোশাক থুবই নাই বরংস এই তোমরা চলে যাও ইয়া খাই অসুবিধা নাই রকনি চাইও ব বাহাই দুর্ভাগ্য जों ब जागा बासायथं बर शेष थै पर्यन्त चिनि सिकारक जों आगक थाना नांगोन शेष थै पर्यन्त जों रिवै चिनि हानि बागै जों लड़ाई खाय नांगोन अमका चिनि समायना नांनाय सिकारक ओंखायनो आसुगै तंयावै अमनि प्रतिबाद मा खायनाय अमंनाय गणतान्त्रिक आन्दोलन नांनाय अ आन्दोलनाव जतन सामिल खातिनि आगामी दिन जों सामिल खाय हामबाय एडिसि स्ट्राइक नो या सगै हदारक लाहार कासुलायका तिब्रासा सोसाइटी नि आदं रक चासाल फुंनि दामदक सती थामथि तामाने जरवा सान्तिरि बाजार बखाक्तने जुलाई बारि सची रामबारि व 9th बेटेलियन टीएसआर बिरेन्दिया केम गानाव आगतला साब्रम हदारक लाहार कासुलायका तिब्रासा सोसाइटी नि आदं रक तिनिनो अ लाहार कासुमने कगियाफां ओंखा थांनाय चासाल मारि व जिरानिया मादाबारि व पुलिस बाय गुलि कजगै किसा तिब्रासा सागो गुलि नांखा अपाते माने कक्रक सीबीआई कक सिपिनि मुं सानै तिनिनो अ स्ट्राइक ताइ लाहार कासुमं हनै साका मथानि आदं रक জরুরি কাজকর্ম এটা তো আমরা কারো হাত নাই বেদনাদায়ক মহারাজের মুক্তি পর্যন্ত মুক্তি ইমার্জেন্সি সংবিধান কারিগরের কাজ কিন্তু প্রথমত মানে না করে আপনারা এক সাইডে দাঁড়িয়েছিলেন আমরা সিবিআই ডিমান্ড চাই পুলিশের পদ্ধতি এটা কিছু গণতান্ত্রিক মতে করে কিন্তু এই এনএসটা আপনার ছেড়ে দিলে ভালো এটা কোনোভাবেই এটা মানে
সোশ্যাল নিশ্চয় দেখেছেন এবং রাজ্যের শিক্ষাবিদ বুদ্ধি সমাজসেবকরা নিশ্চয় পরিদর্শন করেছেন। সেই প্রতিভাবে আজকে আমরা সেই মাদক পাড়ার ঘটনা এবং ত্রিপুরার মহারাজ বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের মুক্তি ভাঙচুর করার প্রতিবাদে আজকে সারা ত্রিপুরা এডিসি এলাকায় আমরা সর্বাত্মক 19 দফা সম্প্রদায় আমরা মাঠে নেমে পড়েছি। লোক ক্ষত আহত এখনো বর্তমানে কলকাতায় চিকিৎসা অধীনে আছে এবং দশরাম পাড়ায় সেখানে 70 থেকে 80 পরিবারকে ভাঙচুর করে দোকানপাট লুটপাট করা হয়েছে, যেখানে 184 রাজার মধ্যে আমাদের শেষ মহারাজ বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের একটা মূর্তি দশরাম পাড়ার মানুষ তারা নিজেরা পয়সা চাঁদা করে এটা ত্রিপুরার মহারাজার মূর্তি সেখানে তারা স্থাপন করেছে, এটাকেই পর্যন্ত ভাঙচুর করেছে। তার জন্য এই ত্রিপুরার মহারাজার স্মৃতিটাকে ভাঙচুর করার প্রতিবাদে ভাঙচুর করেছিল পুলিশের গুলিতে ভাঙচুর করা হচ্ছে, মাথা টুপি ফালানো হয়েছে। কোনো রাজনৈতিক নয়, মতাদর্শ নয়। আমরা চাই সরকারিভাবে খরচে ত্রিপুরার মহারাজের মুক্তিটাকে পুনর্নির্মাণ করে দেওয়া হোক এবং ত্রিপুরার মহারাজের মুক্তিটাকে সম্মান জানানো হোক। যদি সম্মান না দিই তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যে এখানে শুধু 19টা দফা সম্প্রদায় নয়, ত্রিপুরার মহারাজ নিজে কাঞ্চন প্রভা দেবীকে অর্ধাঙ্গিনী করে এখানে রাসমহিষিনী মাতা বানিয়েছেন। এখানে শুধু উপজাতি সম্প্রদায় অংশ নয়, অপজাতি বাঙালি সম্প্রদায় অংশও এখানকার ত্রিপুরার মহারাজের প্রজা। স্তুতি দল নয়, আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে 19টা সম্প্রদায় ইন্ডিজিনাস যেটা নাগরিকত্ব বিলকে আমরা বিরোধিতা করি। 8 তারিখ ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় আমাদের যখন বড় দফা সোসাইটিরা এই নাগরিকত্ব বিলটাকে বিরুদ্ধে বাতিলের জন্য আমরা যখন পিকেটিং শুরু করি, ঠিক সময়ে জিরানিয়া মাদকপাড়ায় আমাদের ইন্ডিজিনাস বড় দফা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর পুলিশ একটা অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বর্বরচিতভাবে একটা গুলি বর্ষণ করে। আমরা আশা করব এই মহারাজের মুক্তিটাকে সম্মানভাবে উদ্যোগ জানিয়ে নির্মাণ করে দেওয়া হোক। এখানে যারা অপরাধ করেছে এটা ক্ষমা চাওয়া উচিত। जोंनि जे बन खालामनानै एक्चुअली जोंनि बर' दफाराव जाहाथे पुलिस टियासार बा बिना कारणे जों कक्टमानि बाय जों दिनैनि बन जों कोनो पार्टीनि लाइजा जों एक शान्ति शृंखला तोरनि बाय जोंनि सिबाय जों बन आरो इ बन्द्र जों दिनै स्कुल हस्पिटाल एम्बुलेंस बिया गाड़ी जतनो जों खुला रनाय कोनो बास गाड़ी कोनो व्यवसाय गाड़ी जों जत बन खालामनाय बाजार जोंनि फुल एडिसि एरिया जों बन लारनाय আজকে আমাদের 6টা তো 6টা সাফল্য কতটুকু পেয়েছে? মোটামুটি সাকসেস হয়েছে। আমাদের এখনো কোনো গাড়ি ঘোড়া নাই আর পুলিশ প্রশাসন আমাদেরকেও তো কোনো ঝামেলা করতেছে না, আমরা শান্তিপূর্ণভাবে বন্ধ রাখতেছি। गुबुन फारसेथिं अ सानै पार्टी मावबोग्रा बीर बिक्रम किशोर माणिक्यनि मां थंसबायजाकमोन तै गुलि कक्टमानो बेलेंना सेजाबै कक्सिजाका मथानि आदंरक लाहार कसामनि कक्टमा मानै थाङै सगैकिया सान्दिरि बाजार बखाक्सतेनि तांफान हाबा नगनि DCM स्वरूप पाल सान्दिरि बाजारनि SDPU निर्देश देव बर कासमा थायो पुलिस बिरेन्दिया रखातै मथानि बरक रबाय कक सालै लाहार कासमानो रसादे हनै सावैबो मथानि बरक साय सै साय रेखा बरनि लाहार कासमुं सापुं तंनाय हनै yang edisi istek rima bai salgra tirupare jotne selai hati bani hati koto tini siring ingjak borok buksa ngmani bagai Hasteo BJP IPF ti katajak hapang puilani sibina vision document sijak tongo hasteo kotal hafang phaimani ulo puila kujugoti samung ST SC OBC rogno hafangni sebok rumano karoi hasteni lukurongni hamkrani bagibo kaham samung khranya hnoi saka tipra hamkrai bedingni mantri Mebar Kumar Jamatia 4 साल আগরতলাनि সুপারি বাগানো দশরা দেব অডিটোরিয়ামে
hasteni kuthumung panda sonjaka ora phai manjaka Tripura hamkrai bedingni mantri Mebar Kumar Jamatia Government Employees Federation ni tangpang Shantiranjan Debnath Federation ni achukpang Samarai Madhusudan Bhattacharya na khoboi kubun nograi rok Jati musungi panda chengi rekha hasni Tripura hamkrai bedingni mantri Mebar Kumar Jamatia hasteo ST/SC OBC hafangni sebogrok thangnai yaksi hafangni jarao borongni sanmung kwbangma tui joba lagati khaikya fia a jorani yaksi hafang borongni mungsa sanmung phano subungliya tabuk hasteo katal hafang phaikya haini bai borongni a sanmung rokno borok sanai tongo hasteo jati tai upajati bedingni lukurongni hamkrai khlanya nasigei haste hafangni hukbar malmata mani fan hamkrai bedek a hukbar bedekno khobui kubun bedek bo single line administration system daktino khulunga nangmano khobui jotoi kaidok dofa sanmung mantrin thani rohorka Pandau Kokborok thani mantri Mebar Kumar Jamatia saka thangnai yaksi hafangni jarao hafangni sebongrok mantri bai dadak sidake kok saimaya tabuk dadak sidake kok sawi mano honi saka সেই বামফ্রন্ট সরকারের বিজেপি আইপিএল সরকার প্রথম থেকে আমরা আমাদের ভিশন ডকুমেন্ট আমরা তৈরি করেছি এই ভিশন ডকুমেন্টের পরিষ্কারভাবে এখানে উল্লেখ আছে আইপিএল দুই সরকার আসার পরে the topmost priority for overall development আমরা ST SC OBC জন্য আমরা কাজ করব which means overall development শুধু কর্মচারী নয় শুধু জনগণ নয় overall development জন্য আমরা কাজ করিয়ে যাব এটা আমরা প্রথম প্রায়োরিটি দিব সুন্দরভাবে আমরা কথা বলতে পারছেন অনেক এগুলো আমাকে এই কথা বলছেন কোনোদিনই আমরা এই সুযোগ পেত না and I'm very free and frank any employee big or small doesn't matter you can share with me if it is genuine if it is authentic I will help them There is no discrimination. Well, we are human being. আমরা এমপ্লয় হোক কর্মচারী হোক সাধারণ কর্মচারী হোক নেতা হোক any human being. We are living in this world how many years? We came for a short period. একদিন আমি মরে যাব. I will die one day. যে কোনো সরকার বিজেপি হোক কংগ্রেস যেগুলো সরকার যদি সঠিকভাবে উন্নতি হতে হয় আগেতে হয় আমাদের কর্মচারী the rule of employees from top to bottom is very very necessary আমাদের মধ্যে any government কর্মচারী ছাড়া আমরা উন্নতি হতে পারবে না therefore the first priority যেকোনো সরকার আমি বিশেষ করি কর্মচারীর সঙ্গে আমরা ঘনিষ্ঠভাবে কোঅপারেশন নিয়ে আমরা কাজ করতে হবে আমি বিশেষ করি যেকোনো সরকার এই লক্ষ্য উদ্দেশ্য উনি থাকতে হবে about their welfare about their problem আমরা দেখতে হবে এটা আমি বিশেষ করি কারণ আমরা জানেন ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা বেশি বলবো না অনেক কিছু হয়েছে আমি অ্যাক্টিভিস্ট আমি সরকার আওয়ার পরে আমি অনেক ফাইল আমি পড়েছেন আমি দেখছেন পুরনো ফাইলগুলো দেখছেন এটা আমি বলে অনেক লম্বা হয়ে যাবে
এই জন্য আমাদের সরকার প্রায় 25-30 বছর এইভাবে চলেছেন। I can challenge you, the any minister, previous ministers, whoever he may be. কারণ আমরা জানি the ministers concerned, even the chief ministers, is very important role. এখন আমি অভিজ্ঞত হয়েছে সূত্রের ব্যাপারটা। আগে আমি 3-4 ঘন্টা আমি কাজ করতাম, উইদিন 8 মাস 10 মাস মধ্যে আমি ধরেন 8 or 10 hours আমার কোনো টাইম নেই, আমার কাজ করতে হয়, ফাইল ক্লিয়ার করতে হয়, ফাইল পড়তে হয়, আমরা ইন ডিটেইল ব্লাইন্ড আমি কোনোদিন সই করি না। I used to study first. কিন্তু আমি দেখেছেন অনেক কর্মচারী উইদাউট নো এনি কনসিকুয়েন্স, এনি নো প্রুফ, ফাইলটা বছর কি বছর রেখে দিচ্ছেন। আমি কয়েকটা আমি এক্সাম্পল দিতে পারি। কর্মচারী ওয়েলফেয়ার অনেক ফাইলগুলা সিম্পল ম্যাটার উনিকে চাপিয়ে রেখে দেন। ST/SC OBC rongni kaijak dofa sanmungno thangnai yaksi hafangni jorao mantri rok saknang jake phano tabungni Tripura hamklai bedingni mantri a sanmung rokno tui soite abono tui mantri okrani thani dakti no kok sanai hini saka hafangni sebok rokno ang engya mungsa thengkrung dolni fia bayapno pognani belai no kutuk bini phunukma tei mungsaya CPIM salthang bokaksini কম থিংনাই পবিত্রকর 4 সাল রামনগর সাতনি MLA সুরজিৎ দত্তনি নগদ থাঙ্কা বিনি সাক হামিয়া নাইনা বাগৈ পবিত্রকর খনাকা বিনি বায়বনি সাক হামিয়া হাইনি বাগৈ আরা থাঙ্কা হনি সাকা কক্তমা থুমনাই রংন। আমি তো প্রতিবেশী, আমার ছোটবেলা থেকে একসাথে, একসময় তো বাম রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিল বলে আমি তো জানি, এক সময়ে আমরা, আর আমি পাশাপাশি থাকি, আমারও কোনো অসুবিধা যাবে, আমিও আসি, এই সৌজন্য হলো। ওনার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে আপনি কি বলবেন? এটা তো ওনার প্রতি যা হয়েছে এটা তো ঠিক, তো সবসময় একটু প্রতিবাদী মানুষ। আমি বলেছি তো রেস্ট করা দরকার, ওর তো শারীরিক যে অবস্থা, এই অবস্থাতে এরকম একটা দীর্ঘদিনের একজন প্রতিনিধি, তো তারা ওইটা বোঝা উচিত। অন্তত বর্ডার এলাকায় ইদানিং ধরে যে সমস্যাগুলো সম্মুখীন হচ্ছে এগুলো তাদের সম্পর্কে এখন আজকে না বলাটাই ভালো। এটা তো প্রতিবাদ হয়েছে, এটা আপনারা দেখেছেন, পত্রিকায় উঠেছে। হ্যাঁ, ফাসাল দুর্গা চমনিও যে পাতি সিদ্রা পাতি খা আবনো তুই MLA সুরজিৎ দত্ত রামনগর স্ট্রাইক রেখা ফিয়াবা মন্ত্রী অকরানি ককবাই স্ট্রাইক রসাই রেখা তে ও BJP দলনি ওয়ালাইমা বাগৈ থংkrung rongni rangno khongnani bagui da পবিত্র করনি অবতি ইয়াপ্রি নাখা হনি লুকুরংনি ওয়ানসুংমুং।